ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول سیاست، رائٹر آمنہ خان، قسط نمبر 4۔ اس نے پیسے مرحا کی جانب بڑھائے۔ مرحا نے جلدی سے پکڑ لیے۔ اچھا میں جا رہی ہوں، مرحا نے نارمل انداز میں کہا۔ ناشتہ کر لیا تھا؟ احد نے نارمل انداز میں پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، مرحا یہ کہتے ہوئے روم سے باہر چلی گئی۔ احد بیڈ سے اٹھا اور شاور لینے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ زمن ناشتہ کر کے اسکول جا چکی تھی۔ مرحا احد کے ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی آئی۔ وہ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ ساتھ لائی تھی۔ اس کی یونیورسٹی کے ساتھ ہی ایک ریسٹورنٹ تھا۔ اس نے اس ڈاکو کو وہاں ملنے کے لیے بلوایا تھا۔ اسے پتہ تھا ڈرائیور کو احد نے مرحا پر نظر رکھنے کا بولا ہوگا۔ اس کی یونیورسٹی کے 2 گیٹ تھے۔ وہ ڈرائیور کے سامنے ایک گیٹ سے یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تھی، اس دوسرے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ کور کیا تھا۔ وہ چل کر اس ریسٹورنٹ تک جا سکتی تھی۔ اس نے ڈاکو کو بھی اس ریسٹورنٹ کی لوکیشن بھیج دی تھی۔ اس ریسٹورنٹ میں لوکیشن کے یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ صبح کا ٹائم تھا، ریسٹورنٹ میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ مرحا کو ڈاکو نے اپنی تصویر بھیجی تھی۔ وہ پہلے سے ہی وہاں ایک طرف ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ عمر سے وہ 32-30 سال کا لگ رہا تھا، حلیے سے ڈاکو نہیں لگ رہا تھا۔ مرحا اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ مرحا نے سر پر دوپٹہ لیا تھا، چہرہ اس کا نظر آ رہا تھا۔ یہ لڑکی بدلے کی آنکھ میں بہت غلط کرنے جا رہی تھی۔ اس کا اثر اس کی اپنی زندگی پر بھی ہونے والا تھا۔ اس نے ڈاکو کے نمبر پر زمل کی تصویر بھیجی۔ ڈاکو کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ یہ لڑکی ہے، اسکول جاتی ہے۔ مرحا نے ڈاکو کو ایک ایک چیز بتائی۔ اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا ڈاکو اس کی باتیں ریکارڈ کر رہا ہے اور دور ایک کونے میں آدمی بیٹھا مرحا اور اس ڈاکو کی ویڈیوز بنا رہا ہے۔ مرحا نے بیگ میں سے 20,000 نکال کر ڈاکو کی جانب بڑھائے۔ کل یہ کام ہو جانا چاہیے، مرحا نے حقارت سے کہا۔ مرحا کو زمل پر ترس بھی نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس معصوم لڑکی نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو احد سے اسے بچا رہی تھی۔ مرحا سمجھتی تھی سب کچھ زمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ڈاکو کو پیسے اور ایک ایک چیز کی انفارمیشن اور زمل کی تصویر بھیج کر وہاں سے چلی گئی۔ ڈاکو نے مرحا کے جانے کے بعد زوردار قہقہ لگایا۔ بے وقوف لڑکی! ڈاکو نے دور بیٹھے آدمی کی طرف دیکھا جو ویڈیوز بنا رہا تھا۔ اس نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ مہرما نے مرحا کو خلا دلوانے کے لیے ایک وکیل سے بات کی تھی۔ مرحا کو گھر سے گئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مرحا کا ڈرائیور پارکنگ ایریا میں گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ احد نے اسے سختی سے سمجھایا تھا یونیورسٹی کے باہر ہی رہنا ہے۔ مرحا واپس یونیورسٹی کے اسی گیٹ تک آئی جہاں سے وہ باہر گئی تھی۔ گیٹ بند تھا کیونکہ ایک مخصوص ٹائم کے بعد یونیورسٹی کے گیٹ بند ہو جاتے تھے۔ وہ پریشان ہو گئی، اب اندر کیسے جائے؟ ڈرائیور اس کا دوسرے گیٹ کے سامنے تھا۔ گیٹ 1 سے گیٹ 2 تک بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ اس کی یونیورسٹی بہت بڑی تھی۔ اس کے پاس ڈرائیور کا نمبر بھی نہیں تھا کہ اسے کال کر کے یہاں بلا لیتی۔ وہ ابھی اس سب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے نمبر پر اس کے بابا کی کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ مرحا بیٹا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، آج کورٹ جانا ہے، مرحا کے بابا نے نارمل انداز میں کہا۔ بابا میں گھر نہیں ہوں، مرحا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ پھر کدھر ہو بیٹا؟ شیر علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ بابا احد کے ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی آئی ہوں، مرحا نے بتایا۔ بابا عدالت کیوں جانا ہے؟ مرحا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا مہرما نے احد پر کیس کیا ہے، اسی سلسلے میں جانا ہے، شیر علی نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، عدالت کی لوکیشن بھیج دیں، مرحا نے نارمل انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو عدالت کی لوکیشن بھیجتا ہوں، شیر علی نے کہا۔ عدالت مرحا کی یونیورسٹی سے زیادہ دور نہیں تھی پر وہ اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ مہرما نے جس وکیل سے بات کی تھی اس نے احد کو کال کی۔ السلام علیکم احد صاحب۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ میں میڈم مرحا کا وکیل ہوں۔ احد صاحب کورٹ آئیں، آپ پر آپ کی بیوی کی طرف سے کیس دائر ہوا ہے۔ وکیل صاحب نے اپنی پروفیشنل انداز میں ساری بات کی۔ احد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ خود آنا ضروری ہے کہ اپنا وکیل بھیج دوں، احد نے نارمل انداز میں کہا۔ خود آنا ضروری ہے احد صاحب، اور میڈم مرحا کو بھی لے کر آئیں، وکیل نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، احد نے یہ بول کر فون بند کر دیا۔ اس کو غصہ آ رہا تھا پر وہ ضبط کر رہا تھا۔ یہ شوق بھی پورا کر لو میڈم مرحا، احد نے دل میں بولا۔ احد نے مرحا کے فون پر کال کی۔ مرحا نے کال اٹھائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے بابا سے بات کر رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے باہر ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ اس نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ جی، مرحا نے کہا۔ جب میں نے منع کیا تھا کچھ بھی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا تو کس خوشی میں کیس کیا ہے؟ احد کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ میں نے نہیں کیا، مرحا نے معصومیت سے کہا۔ تو کس نے کیا ہے؟ احد نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ مہرما آپی نے کیا ہے، مرحا نے گھبراتے ہوئے بولا۔ دیکھ لیتا ہوں میں تمہاری مہرما آپی کو بھی، احد نے سرد لہجے میں یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ مرحا نے دوبارہ احد کے نمبر پر کال کی۔ احد نے فون اٹھایا۔ ڈرائیور کو بولو گیٹ 2 پر آئے، میں گیٹ 1 پر کھڑے ہیں، گیٹ 1 چھٹی کا ٹائم کھلتا ہے۔
मैं छुट्टी टाइम से पहले बाहर आ गई हूँ, मीरा ने नॉर्मल अंदाज में कहा। अच्छा, अहद ने बस इतना बोला और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद अहद ने ड्राइवर को कॉल की और गेट 2 पर जाने का हुक्म दिया। 10 मिनट तक ड्राइवर गेट 2 तक आ गया था। मीरा इतनी देर वहीं खड़ी रही। इर्द गिर्द गुजरते लोग उसे देख रहे थे। उससे इधर खड़े हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे। ड्राइवर को देखकर जल्दी से वो कार में बैठी। उसका गर्मी में बाहर खड़े खड़े बुरा हाल हो गया था। अहद ने उसे मैसेज किया, आ गई हो गाड़ी में? जी आ गई हूँ, मीरा ने जवाब दिया। ड्राइवर को बोलो तुम्हें अदालत लेकर जाए, अहद ने मैसेज भेजा। और आप? मीरा ने पूछा। मैं अभी आ रहा हूँ, अहद ने मैसेज भेजा। मीरा ने सीन करके छोड़ दिया। मीरा ने ड्राइवर को अदालत की लोकेशन बताई। थोड़ी देर बाद वो अदालत पहुंच चुकी थी। उसके बाबा भी वहीं खड़े थे। अहद अभी तक अदालत नहीं पहुंचा था। मीरा अपने बाबा के पास आई। वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। आओ बेटा अंदर चलते हैं, मीरा के बाबा ने कहा। बाबा, मेहर मापी किधर है? मीरा ने इधर उधर देखते हुए कहा। बेटा आपी से आ रही है, रास्ते में होगी, शेर अली ने बताया। अच्छा ठीक है, मीरा ने बोला। मीरा का दिल बहुत घबरा रहा था। वो डाकू को ज़बर को अगवा करने का तो कह आई थी, पर उसे अब अहद से डर लग रहा था। अगर अहद को पता चल गया वो उसको जान से मार देगा। मेहरमा के अलावा सब लोग कमरा अदालत में बैठे थे। अहद कमरा अदालत में दाखिल हुआ। वो सीधा जज साहब की तरफ गया। जज साहब खड़े हुए अहद के गले मिले। कैसे हैं अहद साहब? और शाह साहब आपके बाबा कैसे हैं? जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, बाबा भी ठीक हैं, अहद ने मुस्कुराते हुए कहा। जज साहब अहद और उसके बाबा को जानते थे। अहद ने पीछे मुड़कर मीरा की तरफ देखा जो अपने बाबा के साथ बैठी थी। मीरा और उसके बाबा हैरत से अहद की तरफ देख रहे थे। बेटा ये लड़की आपकी बीवी है? जज साहब ने संजीदा अंदाज में अहद से सवाल किया। जज साहब के सवाल पर अहद ने दोबारा अपना रुख जज साहब की तरफ किया। जी अंकल, बच्ची है, ना समझ है, इसे पता नहीं मैं कौन हूँ, अहद ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा, अहद जज साहब के साथ हंस हंस कर क्या बातें कर रहा है? मीरा ने पूछा। शेर अली साहब समझ चुके थे अब इंसाफ मिलना नामुमकिन है, क्योंकि जज साहब जैसे बेतकल्लुफ़ होकर अहद के साथ बातें कर रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है जज और अहद के दरमियान अच्छे मुरासम हैं। मेहरबान ट्रैफिक में फंस गई थी, वो टाइम पर अब अदालत नहीं पहुंच सकी। मीरा और उसके बाबा के अलावा सब लोग कमरा अदालत से बाहर जाएं। जज साहब ने हुक्म जारी किया। जज साहब मीरा के पास आकर खड़े हुए। अहद उनके साथ ही खड़ा था। वो सर्द नज़रों से बार बार मीरा की तरफ देख रहा था। अहद कभी कोर्ट कचहरी नहीं गया था। ये मामूलात उसके बाबा उसका वकील तय कर लेता था, पर मीरा की वजह से आज वो अदालत खड़ा था। उसकी आज कॉन्फ्रेंस थी। उसका टाइम ज़ाया हो रहा था। इस चीज़ का उसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बेटा अहद बहुत अच्छा लड़का है, जज साहब ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा होता तो आधी रात को मेरी बेटी को घर से उठा कर ना लेकर जाता, शेर अली साहब थोड़े सर्द लहजे में बोले। जज साहब ने अहद की तरफ देखा। अहद खामोश खड़ा था। चेहरे से लग रहा था जैसे अपनी उस हरकत पर शर्मिंदा है। शेर अली साहब, जो होना था हो गया, किस्मत में उनका मिलना ऐसे ही लिखा था। अब तलाक लेने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आप अब तलाक लेंगे फिर दोबारा से किसी से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे, और वो लड़का अहद से भी ज़्यादा बुरा निकला फिर। जज साहब ने संजीदा अंदाज में शेर अली को समझाते हुए कहा। शेर अली साहब जो जवाब में कुछ ना बोल सके, वो नज़रें झुकाकर खड़े थे। मीरा गुस्से से अहद की तरफ देख रही थी। सियासतदान का बेटा है, मुस्तकबिल का सियासतदान है, आपको जो भी मसला है इसे हल करो, तलाक लेना कोई हल नहीं है, जज साहब ने अब की बार मीरा को समझाते हुए कहा। अंकल, इसने मुझ पर इतनी दफ़ा हाथ उठाया है और मुझे गन से डराता है, ज़बरदस्ती रूम में लॉक कर देता है, मीरा ने रोते हुए कहा। जज साहब खामोश हो गए। वो मज़ीद अहद के हक़ में बोल ना सके। जज साहब, अगर कोई आपकी वालदा या बहन के खिलाफ गलत बातें करे तो आप क्या करेंगे? अहद ने संजीदा अंदाज में जज साहब से सवाल किया। अहद बेटा, हाथ उठाना अच्छी बात तो नहीं है, जज साहब ने अहद को समझाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अगली बार ऐसा नहीं होगा, अहद ने नॉर्मल अंदाज में कहा। बेटा अब दोनों का कसूर है और अब निकाह हो गया है। निकाह कोई मजाक तो नहीं है। अल्लाह तआला की हलाल कुर्दा चीज़ों में से सबसे ज़्यादा जो चीज़ अल्लाह को खुद नापसंद है वो तलाक है। अगर अहद यहाँ हमसे वादा करके तुम पर हाथ नहीं उठाएगा तो क्या आप इसके साथ वापस चली जाओगी? जज साहब ने संजीदा अंदाज में मीरा से पूछा। मीरा थोड़ी देर खामोश खड़ी रही, जैसे कुछ सोच रही हो। अहद भी खामोशी से खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। नहीं, बस मुझे तलाक चाहिए, मीरा ने दो टोक अंदाज में कहा। मीरा की बात पर अहद की बर्दाश्त खत्म हुई। अहद ने मीरा को बाजू से पकड़ा और उसे लेकर बाहर की जानिब बढ़ा। मीरा मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी, पर अहद चलता जा रहा था। शेर अली मीरा के पीछे आने लगे। अहद के गार्ड्स ने उनको वहीं रोक दिया। अहद, अहद छोड़ो मुझे। मीरा के बाबा भी खामोशी से सब देख रहे थे। अहद, दर्द हो रहा है, अहद रुको, अहद प्लीज़। अहद ने बाहर कार के पास आकर मीरा का हाथ छोड़ा। मीरा की बाजू लाल हो गई थी। अहद की गिरफ्त इंतहाई सख्त थी। अंदर बैठो, अहद ने हुक्मी अंदाज में कहा। नहीं बैठूंगी, मीरा ने सख्त लहजे में कहा। अहद ने जेब से गन निकाली। बैठो अंदर। अब की बार अहद का लहजा इंतहाई सख्त था। मीरा डर कर जल्दी से बैठ गई। उसे अहद की आंखों से खौफ आ रहा था।
मीरा अभी अंदर बैठी ही थी, महरमा वहाँ आ गई। महरमा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, महरमा ने अहद की तरफ देखते हुए कहा। तुम देखो अब मैं करती क्या हूँ मिस्टर अहद शाह। अहद खामोशी से महरमा की बात मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा था। उसने अपने हाथ की मुठ्ठियाँ सख्ती से बांध की थी। अदालत से तो शायद बच गए हो, क्योंकि इधर इंसाफ मिलना नामुमकिन था। महरमा कानूनी निज़ाम से अच्छी तरह वाकिफ थी, पर उसने फिर भी एक बार अदालत की मदद लेना मुनासिब समझा। सोशल मीडिया से नहीं बच सकोगे, तुम्हारे पूरे सोशल मीडिया पर बदनाम कर दूंगी। ये जो तुम्हारी झूठी शोहरत है ना, इसको मैं 1 मिनट में मिलिया-मेट कर सकती हूँ। महरमा ने मुस्कुराते हुए कहा। महरमा की मुस्कुराहट और बातें अहद को आग लगा गई थी। अगर तुमने जुबान खोली, ऐसा गायब करूँगा, नजर नहीं आओगी। अहद ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम एक बुज़दिल इंसान हो और उसके साथ साथ गैर खानदानी गंदी नस्ल के भी हो, महरमा ने सख्त लहजे में कहा। अहद के गार्ड्स ने शेर अली को छोड़ दिया था, वो भी अदालत के बाहर जहाँ महरमा खड़ी थी वहाँ आकर खड़े हुए। इन्होंने महरमा की तरफ देखा। बेटा खामोश हो जाओ, चलो घर चले, शेर अली ने थके हुए अंदाज में कहा। मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ और आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। आपको अभी खानदानी और गंदी नस्ल के लड़कों में फ़र्क का नहीं पता। अगर मैं आवारा और गंदी नस्ल का होता, तुम्हारी बहन से निकाह नहीं करता, इसकी इज्जत लौट के उसका रेप करके उसे तुम लोगों के दरवाजे के आगे फेंक जाता। खानदानी था इसलिए निकाह किया है, पर तुम्हें और तुम्हारी बहन को इज्जत रास नहीं है। अपनी ज़ुबान और अल्फाज संभाल कर रखो, वरना 1 मिनट में तुम्हारी ज़ुबान बंद करवा दूंगा। ज़ुबान इंसान को मरवा भी देती है। अहद ने संजीदा अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की। अगर इतने खानदानी थे, रिश्ता बेचते। महरमा बिना डरे बोल रही थी। रिश्ता ही बेचना था, पर तुम्हारी बहन की बातों ने मेरा इरादा बदल दिया। मैं तुम्हारी बहन को जान से मारने आया था। अहद अपनी बहन के खिलाफ एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करता। मीरा भी गाड़ी में बैठी उनकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। वो कार से बाहर आना चाहती थी, पर अहद ने गाड़ी लॉक कर दी थी। अगर कोई भी गलत हरकत कीजिए, मैं मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई वीडियो अपलोड की, सबसे पहले तुम्हारी बहन की जान लूँगा। इसके बाद तुम्हारे बाबा की, फिर तुम्हारी छोटी बहन की, फिर तुम्हारी माँ की, और आखिर पर तुम्हारी सबको बारी बारी मरता हुआ देखोगी। अहद का लहजा इंतहाई सख्त था। बगैरत इंसान हो तुम, महरमा ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। अहद अब की बार मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट मामूल से हट कर थी। अहद बगैर कोई जवाब दिए गाड़ी में बैठ गया। मीरा का दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो वापस जाकर डाकू को समर को किडनैप करने से मना करने वाली थी। उसे पता था अहद को जब पता चला वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे अपनी कम अकली का एहसास हो गया था। वो बदले की आग और जज्बात में आकर बहुत गलत कदम उठा चुकी थी। अहद जैसे ही गाड़ी में आकर बैठा। अहद प्लीज़ मुझे नहीं मारना। अहद तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, मीरा ने घबराते हुए कहा। अहद को मीरा के अचानक इस तरह बात करने पर हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो कमरा अदालत में तलाक का मुतालबा कर रही थी। वो चेहरे से बहुत ज़्यादा खौफजदा लग रही थी। उसके माथे पर पसीना नमूदार हो रहा था। अहद ने गाड़ी स्टार्ट की। अहद बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। वो मीरा की किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद अहद ने शाह महल के आगे अपनी गाड़ी रोकी। मीरा ने अहद की तरफ देखा। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मीरा ने घबराते हुए कहा। अहद ने मीरा की तरफ देखा। क्या बात करूं मैं तुमसे, मैंने तुम्हें मना किया था ना, कुछ भी उल्टा सीधा ना करना। तुमने वापस इधर ही आना है। फिर किस खुशी में कोर्ट गई थी, क्यों केस किया मुझ पर, अहद ने सर्द महरी से कहा। मैंने केस नहीं किया, मुझे इस बारे में नहीं पता था। मीरा खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी, जबकि मीरा ने ही अपनी मामा से बोला था वो अहद से तलाक लेना चाहती है और इस मामले में अदालत की मदद लेगी। फिर मीरा की मामा नूर बेगम ने महरमा से बात की थी और महरमा ने मीरा को खला दिलवाने के लिए वकील साहब से बात की थी। मीरा ने मासूम सी शक्ल बनाई थी। अहद को अचानक उस पर तरस आ गया। अहद ने उसकी गाल पर आया आंसू साफ किया। मीरा हैरत से अहद की तरफ देख रही थी। बेहतर होगा मुझे कबूल करके बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजारो। तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ और फिर मैं वो करूँगा जो तुम चाहोगी। अहद ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। क्या चाहते हैं आप, मीरा ने संजीदा अंदाज में पूछा। मेरी बीवी बनकर मेरे कमरे में रहो, मुझे मोहब्बत दो, बदले में मैं तुम्हें दुनिया जहाँ की मोहब्बत दूंगा। माजी में मैं जानता हूँ मेरा रवैया ठीक नहीं था, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। पीछे जो हो गया उसे छोड़कर अब आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे डर कर नहीं, अपनी खुशी से मेरे साथ रहो। बचपन से मैं मोहब्बत के लिए तरसा हूँ। मुझे दुनिया की हर चीज़ मैसर थी, पर मोहब्बत नहीं। मेरा दोस्त मेरा दुश्मन बन गया। अहद की आंखें अचानक नम हो गई। मीरा खामोशी से अहद की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों खामोश रहे। वो दोनों अभी तक गाड़ी में ही बैठे थे। अहद, मीरा ने खामोशी के तसल्सल को तोड़ा। बोलो अहद की जान, अहद ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आपका माफ़ी जानना है, मीरा ने संजीदा अंदाज में कहा। ठीक है अंदर चलते हैं, रूम में जाकर सब बताऊंगा। गाजियान ऑफिस से घर आया। शाजल सामने सोफे पर बैठा था। कैसे हो, गाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक हूँ भाई, शाजल ने नॉर्मल अंदाज में कहा। लड़की को छोड़ आए हो, गाजी ने संजीदा अंदाज में पूछा। भाई मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, शाजल ने संजीदा अंदाज में कहा। गाजियान शाजल के साथ सोफे पर बैठ गया। उसने कोट उतार कर साइड पर रख दिया। आयला बेगम और मर्दान साहब डिनर पर गए थे। गुलराना गेस्ट रूम में थी। वो दरवाज़ा अंदर से लॉक ही रखती थी। उसे यहाँ आए 3 दिन होने वाले थे। शाजल ने शुरू से लेकर अब तक सारी बात गाजी को बताई।
भाई हारिस उसके मामू का बेटा है, उसे टार्चर करता रहा है। भाई इसकी जान को खतरा है, वो लोग उसे हर जगह तलाश कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से मालूम करवाया है, वो लड़का हारिस भी जिंदा है। गुलराना समझ रही है वो मर गया है पर वो जिंदा है। शाहजल ने संजीदा अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की। तो क्या अब सारी ज़िंदगी इसे इधर बैठा कर रखना है बगैर किसी रिश्ते के? गाजी ने आईब्रो चुकाते हुए संजीदा अंदाज में पूछा। नहीं भाई, बस 3-4 दिन तक छोड़ आऊँगा, मैं इसलिए एक अच्छा हॉस्टल ढूंढ रहा हूँ, शाहजल ने नॉर्मल अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, गाजी ने मुख्तसर जवाब दिया और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। शाहजल गुलराना का बहुत ख्याल रख रहा था। गुलराना के मासूम दिल में उसके लिए मोहब्बत की कोमपल फूट रही थी। शाहजल सब कुछ हमदर्दी में कर रहा था। शाहजल गुलराना से कई साल बड़ा है, वो इसे बिल्कुल मासूम छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा है। शाहजल की आयदा से मंगनी हुई थी, इसलिए वो गुल के साथ ताल्लुक बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मेहरमा और उसके बाबा कोर्ट से वापस घर आ गए। नूर बेगम डिनर टेबल पर खाना लगा रही थी। मरियम भी उनके साथ प्लेट्स टेबल पर रख रही थी। शेर अली साहब सीधा अपने रूम में चले गए। मेहरमा अभी वहाँ खड़ी थी। बेटा क्या फैसला किया है जज साहब ने? नूर बेगम ने संजीदा अंदाज में पूछा। मामा, जज ने अहद के हक में फैसला किया है। मुझे लगा था कानूनी निज़ाम बेहतर हो गया है, पर नहीं, मैं गलत थी। इधर सिर्फ सिक्का चलता है, जिसका बड़ा नाम उसका बड़ा मुकाम। मेहरमा ने अफसोदा से लहजे में कहा। बेटा ये मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। अल्लाह मीरा और हमारे हक में बेहतर करे। नूर बेगम ने कहा। आमीन, मेहरमा ने बोला। मरियम खामोशी से बैठकर खाना खा रही थी। मेहरमा फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जाने लगी। उसका कमरा ऊपर था। वो ऊपर जाने के लिए अभी पहली सीढ़ी पर चढ़ी ही थी कि पीछे से नूर बेगम ने उसे आवाज़ दी। मेहरमा बेटा। नूर बेगम ने बोला। जी मामा। मेहरमा ने वापस पीछे मुड़कर देखा और नूर बेगम की तरफ मतवज्जा हुई। सुबह ऑफिस ना जाना, कुछ लोग आपको देखने आ रहे हैं, नूर बेगम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। पर यह बात सुनते ही एक सर्द हवा का झोंका मेहरमा को अपने जिस्म से टुकराता महसूस हुआ। ओके मामा, नहीं जाती, मेहरमा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। वो जैसे ही वापस मुड़ी, उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसके बाद महर अपने रूम में चली गई। अहद और मीरा रूम में आए। जमल अपने कमरे में थी। मीरा बेड पर बैठी, अहद भी उसके सामने बैठ गया। मीरा अहद की तरफ मतवज्जा थी, वो उसे सुनना चाहती थी। पिछले 4 दिनों में आज पहली बार मीरा अहद से बात करने को दिल कर रहा था। उसे एहसास हो गया था वो अहद को गलत इंसान समझ रही थी। बताओ अहद, क्या है तुम्हारा मासी? मीरा ने संजीदा अंदाज में कहा। मैं 13 साल का था जब हमारी मामा की वफात हो गई। ओ, मीरा की आंखें अचानक नम हो गईं। अपने मामा का जिक्र करते हुए अहद की आंखें भी नम हो गईं। 1 साल की जमल मेरी गोद में थी, मैं अपना गम भूल गया। मैंने जमल को अपनी बेटी की तरह पाला है, वो मुझे हर चीज़ से बढ़कर अजीज़ है। बाबा ने मामा की वफात के दूसरे दिन ही शादी कर ली। इन्होंने दूसरी बीवी को अलग घर में रखा। मेरी परवरिश नाना जान ने की, पर मैं जब 17 साल का हुआ वो भी मुझे छोड़कर चले गए। ये घर मेरी मामा और नाना जान का है। मेरे नाना और मामा भी सियासत में थे। मेरा एक दोस्त मेहराब शाह है। बाबा ने मुझे सियासत में आने पर मजबूर किया। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, पर बाबा ने धमकी दी कि तुमसे शाह महल छीन लूँगा। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था जहाँ मैं जमल को लेकर जाता, और इतनी अकल भी नहीं थी, इसलिए मैं सियासत की तरफ चला गया। मेहराब ने मुझे बहुत समझाया, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। इस तरह हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई। मेरे पास घर जायदाद पैसा सब कुछ है। अब तो ये शाह महल भी मेरे और जमल के नाम है। मुझे लगता था मैं दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकता हूँ, पर पैसे से हम सच्ची मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। तुम जमल को अपनी बहन बना लो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करो, क्योंकि मैं बचपन से मोहब्बत को तरसा हूँ। मुझे नहीं सिखाया किसी ने मोहब्बत कैसे करते हैं। तुम जमल को अपनी बहन बना लो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करो, क्योंकि मैं बचपन से मोहब्बत को तरसा हूँ। मुझे नहीं सिखाया किसी ने मोहब्बत कैसे करते हैं। मेरी मोहब्बत ऐसी है, जुनूनी। अहद ने मीरा की गोद में सर रखा। जैसे जैसे अहद अपना मासी उसके सामने खोलता जा रहा था, मीरा का दिल उसके लिए नरम होता जा रहा था। नफरत के बादल बरस गए थे, दोनों की आंखें नम थी। मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करना चाहता था, पर तुम मुझे मजबूर कर देती अपनी बातों से, अपने लहजे से। जमल मेरी बेटी की तरह है, मैं उसके खिलाफ गलत बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीरा खामोशी से नम आंखों के साथ उसकी बातें सुन रही थी। उसे अब अहद पर तरस आ रहा था। वो शर्मिंदा थी। वो जमल के खिलाफ इतना सब कुछ कैसे बोल गई थी? क्या वाकई ही उसने मुझे कबूल नहीं किया? अहद ने उसकी गोद से सर उठाते हुए मीरा की तरफ देखकर पूछा। उसके दिल में ये बहुत सवाल पहले से था, आज हिम्मत करके पूछ ही लिया। जब तक लड़की राजी नहीं होती निकाह नहीं होता, इसलिए मैंने पूरे दिल से आपको कबूल करके निकाह किया था। मीरा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। ये जवाब अहद को मुतमईन करने के लिए काफ़ी था, पर आपका सख्त रवैया मुझे हर दफ़ा आपसे दूर होने पर मजबूर कर देता है, मीरा ने संजीदा अंदाज में कहा। अच्छा मेरी जान, आइंदा गुस्से से बात नहीं करूँगा। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, क्या जमल का मेरी तरह ख्याल रखोगी? अहद मीरा के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। जमल के जिक्र पर उसे याद आया कि आज वो किडनैपर को पैसे देकर आई है। एकदम मीरा का रंग उड़ा। शाहजल अपने रूम में था। आयला बेगम आई। बेटा आयजा आपसे मिलने आई है, आयला बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा आता हूँ, शाहजल ने नॉर्मल अंदाज में मुख्तसर जवाब दिया।
کیا عجیب مصیبت ہے، شاذل نے دل میں بولا۔ شاذل نیچے آیا۔ گلرانا وہاں سے گزر رہی تھی۔ آئزہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ شاذل کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی آئی۔ اس نے گلرانا کی طرف دیکھ کر بولا، لڑکی جب میرے لیے بلیک کافی لے کر آؤ۔ آئزہ نے حکمیہ انداز میں کہا۔ گلرانا شاذل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے کافی بنانی نہیں آتی، چائے بنا دیتی ہوں، گلرانا نے معصومیت سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، اپنے روم میں جاؤ، شاذل نے روبدار لہجے میں بولا۔ ارے کیوں، پہلی کام والی تو بنانی آتی تھی، تم نئی کام والی ہو کیا، آئزہ نے مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ کام والی نہیں ہے، شاذل نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ او سوری، پھر کون ہے یہ، آئزہ نے تجسس سے پوچھا۔ میری مہمان ہے، شاذل نے مختصر جواب دیا۔ بائی دا وے میں آئزہ، اس گھر کی ہونے والی بہو، میں شاذل کی منگیتر ہوں، آئزہ نے مسکراتے ہوئے گلرانا کو اپنا تعارف کروایا۔ گلرانا کے چہرے کا رنگ ایک دم سے بدلا۔ یہ چیز شاذل نے بھی نوٹ کی تھی۔ اس معصوم لڑکی کو محبت ہو رہی تھی۔ شاذل کا اتنا خیال رکھنا اسے اچھا لگتا تھا۔ گلرانا عمر کے اس حصے میں تھی جہاں لڑکی کو جس لڑکے سے ذرا سی محبت، عزت اور ہمدردی ملتی ہے وہ اس کو اپنا سب کچھ مان لیتی ہے۔ گلرانا بھاگنے کے انداز میں اپنے روم میں چلی گئی۔ ملہا کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ اچانک احد کے فون پر کسی کی کال آ گئی۔ میں آتا ہوں۔ وہ فون سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر ٹیرس میں چلا گیا۔ ملہا نے اپنا فون پکڑا۔ اس نے جلدی سے کڈنیپر کو میسج کیا۔ میں نے ارادہ بدل دیا ہے، بچی کو اغوا نہیں کرنا، پیسے بھی رکھ لو، اور آئندہ مجھے اس نمبر پر کوئی کال نہ کرنا، میں تمہارا نمبر بلاک کرنے لگی ہوں۔ ملہا نے جس کو اغوا کرنے کے لیے پیسے دیے تھے اس کا نام صبور تھا۔ صبور نے جواب دیا، اوکے بول دیا۔ ملہا نے جواب ملتے ہی اس کا نمبر جلدی سے بلاک کر دیا۔ اس اغوا کار نے ملہا کا میسج پڑھا اور پر اسرار طریقے سے مسکرایا۔ اس کے پاس ایک اور آدمی بھی بیٹھا تھا جس کا نام جنید تھا۔ کیا بول رہی تھی؟ بول رہی تھی کہ لڑکی کو اغوا نہیں کرنا، ارادہ بدل دیا ہے، پر ہم پھر بھی اغوا کریں گے، صبور نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ پر کیوں؟ جنید نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ تم نے دیکھا نہیں، اتنی لڑکی خوبصورت ہے، کوٹھے پر بیچ آئیں گے، اس کا بہت پیسہ ملے گا۔ اس کے بعد ان دونوں نے کہکا لگایا۔ شاذل اپنے روم میں تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ گلرانا تب سے مسلسل رو رہی تھی۔ وہ شاذل کے ساتھ شادی کا خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی شاذل بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ شاذل تو سب ہمدردی میں کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ اب ادھر نہیں رہے گی۔ وہ روم سے اٹھ کر باہر آئی۔ وہ شاذل کے روم کی طرف گئی۔ شاذل کے روم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر آئی۔ شاذل نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے کسی یتیم خانے چھوڑ کر آئیں ابھی اور اسی وقت، گلرانا نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو، شاذل نے فکر مندی سے پوچھا۔ شاذل بیڈ سے اٹھ کر گلرانا تک ابھی آیا ہی تھا، اچانک آئلہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ شاذل، کیا ہو رہا ہے، یہ لڑکی تمہارے روم میں کیا کر رہی ہے، آئلہ بیگم نے سرد مہری سے کہا۔ آئلہ بیگم نے ایک دم سے گلرانا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ آوارہ لڑکی، میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ گلرانا پھٹی آنکھوں سے شاذل کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ ماما، پہلے آپ میری بات تو سن لیتی، شاذل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، شاذل، اس کو صبح چھوڑ کر آؤ، کہیں بھی چھوڑ آنا، بلکہ اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، ورنہ میں صبح اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال لوں گی، آئلہ بیگم نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ شاذل جواب میں کچھ نہ بول سکا۔ آئلہ بیگم وہاں سے چلی گئی۔ شاذل گلرانا کو صبح ہاسپٹل لے جا کرنے کا سوچ چکا تھا۔ اگلے دن زمل اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ احد الیکشن کی وجہ سے بہت مصروف تھا۔ وہ اکثر خود زمل کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا۔ آج زمل ڈرائیور کے ساتھ اسکول جا رہی تھی۔ زمل بھی ادھر راستے پر تھی۔ آج احد کا جلسہ تھا، سب گارڈز احد کے ساتھ جا رہے تھے۔ جیسے ہی زمل گھر سے باہر گئی، ملہا کا دل اچانک گھبرانے لگ گیا تھا۔ 3 لوگ اس کی گاڑی کے آگے آئے۔ ڈرائیور نے جلدی سے بریک لگائی۔ یہ جگہ ویران تھی۔ ارد گرد سے وقفے وقفے سے 1-2 گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ وہ اب اسکول کے آدھے راستے میں تھے۔ ان تینوں کے ہاتھ میں گن تھی۔ انہوں نے ڈرائیور کے سر پر گن رکھی۔ باہر آؤ لڑکی، صبور نے سخت لہجے میں کہا۔ انکل پلیز ہمیں جانے دیں، زمل نے گھبراتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ میں احد کی بہن ہوں، وہ اب لوگوں کو بہت ماریں گے، دیکھ لیں گے تمہارے احد بھائی کو بھی، جنید نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کو پیسے چاہیے تو میرے پاس ہیں، پلیز ہمیں جانے دیں، زمل نے رونے والی شکل بنائی تھی۔ لڑکی کار سے باہر آؤ، زمل نے 1000 کا نوٹ نکال کر ان کے آگے کیا۔ میرے پاس ابھی اتنے ہی ہیں، پلیز یہ لے کر چلے جائیں، زمل نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ معصومیت اس لڑکی پر ختم ہو گئی تھی۔ احد نے زمل کو بہت لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ اسے دنیا کی اونچ نیچ کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ احد نے زمل کو کوئی دوست بنانے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ زمل کا دوست، بھائی، باپ، ماں سب احد ہی تھا۔ احد کو زمل کی معصومیت سے کبھی کبھی ڈر بھی لگتا تھا، کیونکہ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ وہ اتنی معصوم تھی، خود کو بچانے کے لیے ان کے سامنے 1000 کا نوٹ کر رہی تھی، جنہوں نے اسے اغوا کرنے کے لیے 50,000 کی ڈیمانڈ کی تھی۔ باہر نکلو، اس نے زمل کی طرف گن کی۔ زمل کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ زمل جلدی سے ڈر کر باہر نکلی۔ وہ لوگ ایک اس سے کار میں لے کر بٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے ڈرائیور کے سر پر گن مار تھی، وہ وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ انہوں نے زمل کو لا کر ایک روم میں بند کر دیا۔ مہرماں کو دیکھنے رشتے والے آئے تھے۔ مہرماں کو یہ سب بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ تیار ہو کر لڑکوں والوں کے سامنے بیٹھنا، پر ان کے سامنے چائے کی ٹرے لے کر جانا، مہرماں کو وہ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ سمپل سا تیار ہو کر ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے میک اپ تک نہیں کیا تھا۔ وہ سادگی میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور لڑکے والوں کو پسند آ گئی تھی۔ مہرماں ان کو چائے دے کر تھوڑی دیر وہاں بیٹھی رہی۔
پھر وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایک دن بعد اگلے دن مہرماں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور مریم کالج جانے کے لیے۔ آج اسد علی شیر نے شیر علی کے گھر آنا تھا، کیونکہ جن دنوں شیر علی ہسپتال تھے وہ ملک سے باہر تھے۔ وہ شیر علی کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ ویسے تو شیر علی بہت پہلے سے بہتر ہو گئے تھے، پر ابھی بھی اکثر ان کو سانس کا مسئلہ ہوتا تھا۔ یار تم اپنا خیال رکھا کرو، میرے اکلوتے دوست ہو، اسد علی نے فکر مندی سے کہا۔ اسد علی کی بیوی بولی، بھائی صاحب، جب سے آپ کی طبیعت کا ان کو پتہ چلا ہے تب سے بے چین تھے۔ جاری ہے